السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا أختي. إلا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناة ضغط على اشتراك. اليوم سوف نتكلم عن رياضيات ديال الجذع المشترك علمي خيار فرنسي، وغنبداو بلا نوسيون d'arithmétique. La notion d'arithmétique غنبداو l'ensemble les ensembles المجموعات، وغنبداو لونسومبل الاول اللي هو لونسومبل n. شنو هو لونسومبل n؟ لونسومبل n سي لونسومبل دي زونتيي ناتوريل، يعني 0 1 2 3 الى ما لا نهايه. هذا كيتسمى لونسومبل n، سي لونسومبل دي زونتيي ناتوريل يعني 0 1 2 3 4 5. هذا كنسميوه ان اونتي ناتوريل. 0 est un entier naturel nul, منعدم. C'est un entier naturel nul. وإلا درنا l'ensemble، إلا بغينا نحيدو l'ensemble n étoile est égal، وكنحيدوها الزيرو، هي 1 2 3 4 etc jusqu'à la fin، jusqu'à plus l'infini. شنو كيبان لكم؟ كيبان لكم ان l'ensemble n ou bien tous les entiers de l'ensemble naturel de l'ensemble n sont positifs. Donc n c'est l'ensemble des entiers naturels وكيكونوا positifs. إلا حيدنا الزيرو كنسميوه n étoile. و les entiers naturels هادو ils sont soit pairs soit impair، يعني يقدر يكون مزدوج يقدر يكون غير مزدوج. On dit que un nombre est pair si il est divisible par 2. Ou bien on dit que A, par exemple A, est un nombre pair si il existe un entier naturel K appartient à N tel que A égale à 2K. هذا هو un entier naturel pair. وكنقولوا A est un entier naturel impair si il existe un nombre K appartient à N tel que A égale à 2K plus 1. Donc, هذا c'est un nombre pair ou هذا c'est un nombre impair. Au K, il appartient à N. Exemple, مثلا A est égal 2 كنعطيوه 1 fois 2 1 هي 2. Ou bien A est égal à 2 fois كنعطيوه 2 c'est 2 c'est 4. هذا كنسميوه. Ou bien A est égal à 2 fois كنعطيوه 3 6. هذا sont des nombres pairs. Des nombres pairs. وهذا un pair A est égal à 2 كمثلا 2 كغنعطيه 1 plus 1 est égal à combien؟ 2 fois 1 2 هي 3. A est égal à 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2 هي 4 6 5. و A est égal à 2 fois مثلا 3 plus 1 ديما هي 7. Donc ce sont des nombres impairs. دابا فهمنا شنو un nombre pair ou un nombre impair. Ou bien on peut dire d'autres manières qu'un nombre pair, s'il il est divisible par 2, sinon on l'appelle un nombre impair. Exemple, étudier la parité des nombres suivants. La parité des nombres suivants. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
étudier la parité des nombres suivants. 12n plus 8. باش خصنا نبينو بأن هذا le nombre est égal à 2 fois k. On a dit que un nombre est pair si n est égal à 2k. Un nombre est impair si n est égal à 2k plus 1. Donc هنايا عندنا هنايا غندير جوج هنايا اون فاكتور سي 2 كيبقى لنا هنا 6x plus 4. هذا sous forme il est sous forme de 2k avec k est égal à 6x plus 4. Donc 12n plus 8 est pair. Donc 12 plus 8 est pair. غندوزو l'exercice الثاني. l'exercice الثاني كيقول لك 2n plus 5. 2n plus 5. Étudier la parité ديالها. واش c'est un nombre pair ولا c'est un nombre impair. واش c'est un nombre pair ولا c'est un nombre impair. غنديرو 2n plus 5. هاد 5 غنديروها plus 4 plus 1 est égal, on va avoir 2 en facteur de n, 2 en facteur de n plus 2 plus 1. Donc, elle est sous forme de 2k plus 1, avec k est égal à n plus 2. Donc, 2n plus 5 est impair. Donc 2n plus 5 est impair. Rendez-vous l'exercice l'autre. L'exercice l'autre 4n plus 6. Wesh pair ou la impair. Un nombre pair n est un nombre qui s'écrit sous forme de n est égal à 2k avec k appartient à n. C'est un entier naturel qui appartient à n. Donc rendez-vous juge en facteur ديما. كيبقى لنا هنايا 2n plus 3. Donc est égal à 2k مثلا وهذا الك هذا avec k ديما avec k est égal 2n plus 3. Donc sous forme de 2k donc غنقولوا 4n plus 6 est pair. نزيدوا واحد l'exemple اخر وصافي. مثلا غنديروا 8n moins 7. 8n moins 7 عندنا مثلا 8n moins 7. C'est quoi 8n moins 7? غنقولوا est égal à 8n moins 8 plus 1. moins 8 plus 1 هي moins 7. باش نبينوا plus 1 est égal غنديروا 2 en facteur غيبقى لنا 4n moins 4 plus 1. شنو كيبان لينا هنايا؟ هذا سي ان بحال ك دونك est égal à 2k plus 1 est égal à 4n moins 4 donc il est impair. 2k plus 1 il est impair. D'ailleurs 8n moins 7 est égal à 8n moins 8 plus 1 est égal à 2 en facteur de 4n moins 4 plus 1. هذا غنبوزيو سي k donc c'est 2k plus 1 puisqu'il s'écrit sous forme de 2k plus 1 avec k est égal à 4n moins 4 donc moins n moins 7 est impair. دابا غنهضروا على les opérations في هاد les nombres pairs ولا impair. Par exemple soit A ou B. Si A est pair ou B pair la somme ديالهم شنو غيكون؟ Un nombre pair plus un nombre pair c'est quoi? C'est un nombre pair. On va mettre les exemples. Un nombre pair moins un nombre pair, c'est un nombre pair. Un nombre pair fois un nombre pair, c'est un nombre pair. Donc, il y a que deux nombres qui sont pairs. La somme d'yalhom ou la soustraction d'yalhom ou le produit d'yalhom, dima, c'est un nombre pair. Il y a qu'un A impair ou B impair. Si ils sont des nombres impairs. La somme ديالهم غيكون pair. وهنا عاود la soustraction ou la différence c'est un nombre pair.
Par contre, le produit, c'est un nombre impair. دابا إلا كان واحد بيغ وواحد امبير، يعني هنايا قلنا بيغ بجوج، هنا قلنا امبير بجوج، هنا واحد بيغ وواحد امبير. دونك شنو غيكون لا سوم ديالهم؟ ا بلس بي غيكون امبير، ولا لا ديفيرونس غيكون حتى هو امبير. دونك خصكم تعقلوا على هذا. في حين ان لو برودوي دو دو نومبر امبير سي ان نومبر بير. اكزومبل، غناخد مثلا ان نومبر بير هو 2 وان نومبر بير هو 2. الا درت لا سوم ديالهم مثلا ا ايكال 2 و بي ايكال 2، الا درت ا بلس بي هي 2 بلس بي سي 4، دونك سي بير. وإلا درت ا موان بي يعني سي 0، سي ان نومبر بير. وإلا درنا ا فوا بي اللي هو 2 فوا 2 سي 4، سي ان نومبر بير. دونك غنقولوا بان الا كانوا عندنا دو نومبر كي سون بير، لا سوم ديالهم و لا ديفيرونس ديالهم و لو برودوي سو سون دي نومبر بير. دابا غناخدو ان نومبر امبير مثلا 3 اي ان نومبر امبير 3، يقدر يكون 5 ماشي بحال المهم امبير. لا سوم ديالهم سي ان نومبر بير، نقولوا 3 زائد 3 يساوي 6، و 6 سي ان نومبر بير. إلا درنا 3 ناقص 3 سي 0 est égal à 0، سي ان نومبر بير. في حين ان 3 فوا 3 فوا 3 égal à 9، و 9 سي ان نومبر امبير. دابا إلا خدينا ان نومبر بير وواحد امبير، ناخدو 3 مع جوج، واحد فيهم إلي بير وهذا امبير. إلا درنا لا سوم ديالهم 3 بلس 2 c'est quoi? C'est 5, il est impair. Ou il a 3 moins 2, c'est 1, il est impair. في حين إلا درنا 3 fois 2, la multiplication est égale à 6, donc c'est pair. الشيء خصكم تعقلوا عليهم بأن le produit de deux nombres pairs c'est un nombre pair, le produit de deux nombres impairs c'est un nombre impair, le produit d'un nombre pair et l'autre impair c'est pair. Ou la somme des produits pairs ou bien de deux nombres pairs c'est pair. La différence ou bien la différence de deux nombres pairs c'est pair, etc. En plus هنا غنقولوا واحد remarque. هنا le produit de deux nombres consécutifs et pair. مثلا exemple 2 fois 3 6، هذا تابع هذا 3 تابع جوج. مثلا 5 fois شنو اللي تابعه 6 30، donc il est toujours pair.